tardes. Antes del inicio de esta ceremonia, rogamos a los asistentes a apagar teléfonos celulares, alarmas y otros mecanismos que pudieran perturbar su desarrollo. Muchas gracias. Señoras y señores, muy buenas tardes. A la Universidad de Chile les da a todos y todas los presentes una cordial bienvenida a la ceremonia solemne en la que se entregará la medalla Doctor Honoris Causa al profesor Owen Fiss. Preside esta ceremonia el rector de la Universidad de Chile, doctor Ennio Vivaldi Bejar. Lo acompaña en la mesa de honor el profesor Pablo Luis Tagle Vial, decano de la Facultad de Derecho, y el profesor Owen Fiss, Sterling Law Professor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Yale. Nos honran con su presencia la señora Magdalena Gandolfo, Contralora Universitaria Subrogante, integrantes del Consejo Universitario, integrantes del Senado Universitario, autoridades universitarias e integrantes de nuestra comunidad e invitados especiales. Para comenzar este acto solemne, escucharemos el himno Gaudiamus Igitur, interpretado por nuestro coro Lex. Muy bien. Para comenzar este acto solemne, se dirige a ustedes el profesor Pablo Luis Tagle Vial, decano de la Facultad de Derecho, quien realizará la presentación del homenajeado. Señor Rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, profesor Owen Fiss, señor Decano de la Facultad de Filosofía, Carlos Ruiz, señora Magdalena Gandolfo, Contralora Universitaria, señora Vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, René Rivero, señores exdecanos y profesores eméritos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Juan Colombo, don Luis Ortiz y don Davor Jarasic, autoridades universitarias y de la facultad, estudiantes, señoras y señores. A toda la comunidad universitaria, quienes nos acompañan hoy, le doy la más cordial bienvenida a esta ceremonia que constituye un acto de justicia con quien ha sido una persona determinante en la formación académica del derecho en Estados Unidos y en nuestra región latinoamericana, particularmente en Argentina y Chile. En mi calidad de decano de esta facultad me corresponde la amable tarea de presentar, en este caso,
a quien recibe la distinción de doctor honoris causa. Y al considerar la vida de Owen Fish, pienso y reitero que este es un acto de reconocimiento y de justicia. En 1964, con apenas 26 años, el profesor Fish comenzó sus trabajos como asistente legal, law clerk, del juez Thurgood Marshall en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito en Estados Unidos, a quien el presidente Lyndon Johnson nombró fiscal general de la Nación y luego nominó para la Corte Suprema de Justicia, siendo el primer afroamericano en ambos cargos. El juez Marshall es el principal redactor de la sentencia más famosa de todos los tiempos, el caso Brown versus Board of Education, que estableció el principio de la discriminación positiva a favor de las personas afroamericanas y que con la influencia de esa sentencia permitió de una manera activa asegurar nuevas formas de igualdad a las minorías raciales y a las personas discriminadas en todo el mundo. Al año siguiente, Fish asume como asistente legal del juez de la Suprema Corte de los Estados Unidos, William J. Brennan, Jr., quien redactó el famoso caso New York Times versus Sullivan, que impuso la exigencia y el estándar de malicia en los asuntos de difamación contra empleados públicos, lo que ha significado que se requiere probar el intento doloso o la malicia para ser condenado por difamación cuando se critica a funcionarios públicos, lo que ciertamente ha constituido una forma de protección de la prensa en una sociedad democrática. Son muchos otros los casos que ha resuelto el juez Brennan y el juez Marshall, pero esos son algunos de sus principales. Ambos jueces con los que trabajó el profesor Fish se destacaron por su progresismo en relación con los derechos de las personas menos aventajadas y con una jurisprudencia en la Suprema Corte Federal norteamericana, y son en verdad sus principales protagonistas. Hasta el año 1968, Owen Fish trabajó con el abogado John Doerr durante su periodo como Assistant Attorney General a cargo de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Doerr es conocido por su participación en 1962, cuando se enfrentó al gobernador Ross Barnett para que James Meredith, un estudiante afroamericano, ingresara en la segregada Universidad de Mississippi. Y es muy probable que ustedes hayan visto sus imágenes custodiando a ese estudiante afroamericano, imágenes que han dado la vuelta al mundo y todavía inspiran el sentido de justicia de juristas en todo el mundo. Posteriormente, Owen Fish asumió un compromiso de por vida con el trabajo académico, primero en la Universidad de Chicago y luego en la Universidad de Yale, donde fue Alexander Bickel Professor y donde hoy ostenta el grado más alto de Sterling Professor Emeritus desde el año 1992. Allí ha impartido las cátedras de Derecho Procesal, Justicia Distributiva y Constitución, Guerra contra el Terrorismo y el Estado de Derecho y Estructura Social y Libertad de Expresión. Es además autor de una gran cantidad, casi 200 artículos, libros, ensayos y entrevistas en que aborda áreas tan diversas como el derecho procesal, la teoría constitucional, la interpretación del derecho, la justicia distributiva, el debate sobre la igualdad y, por cierto, la libertad de expresión. Sin duda, con lo que he relatado hasta aquí, particularmente el contenido y la influencia de sus obras, hay suficientes razones para otorgar el reconocimiento que hoy nos convoca, pero el trabajo académico del profesor Fish
merece nuestro especial reconocimiento, no solo por esto, sino que porque está profundamente vinculado a nuestro país y a nuestra región. Su relación con Latinoamérica comenzó en la segunda mitad de los años 80, primero en Argentina, en su amistad con el presidente Raúl Alfonsín y su asesor Carlos Santiago Nino, y después en Chile, donde ha trabajado para superar las heridas que dejaron las cruentas dictaduras y ayudó a dar los pasos tan necesarios hacia la reconstrucción de la convivencia democrática. Muy temprano el profesor Fisch advirtió la importancia que en este proceso de transición tendrían las nuevas generaciones de abogados y de juristas que podrían participar en este trabajo. Y apoyado en ese convencimiento, con el apoyo del decano Guido Calabresi, el profesor Michael Risman en sus inicios y el recientemente fallecido profesor Robert Byrd, convencieron a la prestigiosa e influyente Escuela de Derecho de la Universidad de Yale para involucrarse y trabajar en esta enorme y desafiante tarea. Fue así como a principios de los años 90 el profesor Fisch participó en la creación de un programa de intercambio académico de estudiantes de Derecho con dos universidades chilenas, principalmente la Universidad de Chile y la Universidad Diego Portales. Este programa, que se denomina Linkage Program y que todavía está plenamente vigente, ha funcionado desde 1992 y ha permitido año tras año que más de 50 estudiantes de Derecho de la Universidad de Chile hayan podido pasar una temporada asistiendo a clases en la Escuela de Derecho de la Universidad de Yale, que es reconocida como la mejor del mundo. Al mismo tiempo, este programa ha permitido la visita de al menos otros 50 estudiantes de Yale a la Universidad de Chile y a la Universidad Diego Portales, generando redes de conversación y debate con los académicos y los estudiantes de nuestro país. En 1992, Fisch ayudó a fundar en nuestra escuela la revista Derecho y Humanidades, que sigue el modelo de su homónima, la revista Journal of Law and Humanities de la Universidad de Yale. Se trata, en el caso chileno, al igual que en el caso norteamericano, de una revista que observa los más altos estándares académicos y que tiene como característica principal el que es organizada y conducida editorialmente por los estudiantes de la facultad, habiendo funcionado hasta ahora por más de 26 años. Esta experiencia ha sido muy exitosa y ha contribuido a la educación de gran cantidad de nuestros estudiantes y académicos. Y un par de años más tarde, en 1994, para concretarse en 1995, Owen Fisch tuvo un papel protagónico en la creación de un proyecto que también perdura hasta hoy y que es reconocido como una de las instancias de reflexión jurídica más importantes y exitosas del mundo. Se trata del CELA, Seminario en Latinoamérica de Teoría Constitucional y Política, y es un seminario anual que reúne a esta fecha más de 200 académicos y académicas del derecho en numerosas universidades de América Latina, el Caribe, Europa y Estados Unidos, y que es organizado por la Universidad de Yale, que financia y prepara y organiza esta iniciativa en colaboración con otras 23 universidades. El primer encuentro de este seminario se realizó en Santiago de Chile a partir de 1995, por iniciativa, entre otros, de los profesores Lucas Sierra, Andrés Jana y autoridades de la facultad, particularmente con el apoyo del vicedecano de la época, Jaime Irarrázaval. Participaron en esta iniciativa las universidades de Chile y las autoridades de las universidades Diego Portales, Buenos Aires, Pompeu Fabra y Yale. Este año, 2019, acaba de realizarse el 25º seminario en Buenos Aires con la participación de 230 académicos de más de 23 universidades que representan a 10 países. El profesor Owen Fisch es el creador de este proyecto que tiene una escala mundial, es su mentor, su participante y protagonista,
y a esta fecha más de 30 profesores de nuestra facultad, del claustro actualmente vigente, han participado y se han beneficiado de las reuniones del CELA. Él también ayudó a que en las universidades se reforzara el trabajo con escuelas de derecho de otros países, para que así se pudiese reproducir un perfil que no solo fuera profesionalizante, sino que también de corte académico, y que los profesores se comprometieran, y también los estudiantes, con valores y principios democráticos. Y fue, por cierto, un gran impulsor, y lo sigue siendo, del aumento de la presencia de las mujeres en los cuerpos académicos. El rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, quien se excusó de asistir a este acto, me pidió que les transmitiera un mensaje sobre la importancia del profesor Owen Fisk, y cito comillas: «Te agradecería hacer saber a Owen Fisk cuán importante desde mi punto de vista ha sido su papel para la cultura jurídica de la región y la vigencia y la promoción del rule of law en nuestros países. Gracias al CELA, que sin Owen no hubiera existido, creo no exagerar, hay hoy en día y en la región de América Latina y Lusitana una élite intelectual, en el buen sentido de esta palabra, de profesores y profesoras que están persuadidos de los mejores valores liberales, que han aprendido a ejercitar las virtudes de la deliberación y que en las facultades de Derecho de la región expanden poco a poco en las nuevas generaciones esos mismos valores y esas ideas. Hay pocos profesores que como Owen Fisk hayan logrado transmitir cuánto importa para los países que en las facultades de Derecho estas ideas se promuevan. A fin de cuentas, como sea el derecho de cada uno de nuestros países, qué concepción del individuo humano en ellos se promueva y qué límites experimentará el poder, depende de lo que día a día enseñemos en las facultades de Derecho, tal como a nivel de la región y desde Yale ha venido haciéndolo en el CELA Owen Fisk. El doctorado honoris causa es así apenas una pálida retribución simbólica a esa labor intelectual y moral que Owen Fisk ha llevado adelante. Su trabajo intelectual en el área de la libertad de expresión, cabría finalmente recordar, nos ha enseñado a todos además que la libertad no es solo una inmunidad frente al Estado, sino una defensa frente a todo tipo de poderes, incluido el que a veces aparece en las asambleas, que es bueno recordarlo en estas horas y en este momento puede también tener un efecto silenciador. Y su tarea en el CELA, en especial la función que Owen Fisk ha enseñado a todos nosotros, de que la tarea intelectual puede ser una forma de construir una comunidad en la que todos, provistos de nuestras diferencias, podamos, no obstante, encontrarnos y reconocernos como partes de una empresa común, es una gran contribución a la academia chilena. Cierro comillas. El positivo impacto de Owen Fisk en la academia legal chilena en general y en la Universidad de Chile en particular ha sido inmenso, y todo augura que seguirá haciéndolo por las sólidas bases que él ayudó a fundar. Son innumerables las ocasiones en que recuerdo haber recibido enseñanzas del profesor Owen Fisk en sus clases de libertad de expresión y estructura social, la fuerza de la concepción normativa que concibe la libertad de expresión como vinculada a los ideales de un debate público robusto y democrático, lo que supone liberar los medios de sus dueños o de quienes escriben en ellos y ligarlos a un compromiso mayor, mucho más importante, y comprometer los medios de comunicación con el desarrollo de la democracia. Esa es la idea de un debate público robusto y democrático que se impone, según Fisk, como una obligación y responsabilidad de los medios de comunicación. Y esa idea también nos permite reconocer formas de silenciamiento de las voces que derivan de la concentración de los medios de comunicación y del poder económico, que a veces resulta
un método de censura privada en los medios de comunicación. Esta idea, por cierto, que es relevante hoy en Chile. También recuerdo sus ideas sobre las injunctions en el derecho procesal, su creencia quizá un tanto extraña a nuestro sistema jurídico de pensar que el poder de los jueces es absoluto en la capacidad de transformar la realidad, y su artículo sobre los cambios en los sistemas judiciales en épocas de transición, donde analizó con gran profundidad la destitución de los jueces de la Corte Suprema de Argentina una vez que regresara la democracia, y comparó ese caso con la acusación constitucional contra el juez Cereceda y, por cierto, con la situación de cambio en la Corte Suprema que se produjo durante el gobierno de Roosevelt y en otras instancias de cambio judicial. En esta materia, la idea del profesor Fish es reforzar la independencia judicial y protegerla, proteger el poder de los jueces, incluso en los cambios de régimen desde una dictadura a una democracia, porque el profesor Fish es un fiel representante del pensamiento progresista, liberal, lo digo entre comillas, norteamericano, que justifica y funda la acción del Estado en lograr mejores condiciones de vida digna, libertad, igualdad para todos, particularmente para los menos aventajados. Son también inolvidables su idea de la reafirmación de la autonomía conceptual y metodológica del derecho frente a otras disciplinas, la que ha logrado expresar en muchos artículos que tienen una claridad analítica y un pensamiento inolvidable. A esto se debe agregar su trabajo sobre las universidades, donde reconoce tanto a las universidades públicas como privadas el que sean instituciones fundamentales en la construcción de ciudadanía en las democracias constitucionales. Y déjenme leer para ustedes, como palabras finales de estas notas, los comentarios que él envió al momento en que supo la elección como decano, que en verdad es un mensaje no dirigido a mí, sino un mensaje a toda la comunidad de nuestra facultad. Estoy dudoso, dice, comillas, Owen Fish, de hacer sugerencias acerca de lo que puedas decir, porque tanto depende de los desarrollos recientes en la vida de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Me parece que tus palabras deberían ser una afirmación y un mensaje que asegure e inspire a los profesores y que de hecho sea capaz de describir todo lo que pueden compartir juntos en la comunidad académica. Puedes recordar en tus palabras la misión de la universidad, que es fundamentalmente el descubrimiento del conocimiento y su transmisión a las generaciones futuras, y después explicar ¿por qué los casos de desobediencia civil, tal como puede suceder en la práctica en la universidad, aunque puedan realizarse, nunca deben dejar de respetar esa misión fundamental de transmitir el conocimiento a las generaciones futuras? Porque el descubrimiento y la transmisión del conocimiento requieren que las ideas se expresen de manera apasionada y robusta, y requiere también que se conozcan diversas expresiones y opiniones de cada persona, y al mismo tiempo que se cuide la misión central de la universidad, que requiere fundamentalmente un respeto por la santidad de lo que se hace y de lo que sucede en la sala de clases, como un lugar privilegiado de descubrimiento y de trabajo académico, y como un lugar de apreciación de todas las opiniones, donde se encuentran todas aquellas personas que pueden estar en desacuerdo o pueden tener algo que decir sobre las importantes materias que son objeto del estudio universitario. Así, el proteger y cultivar estos valores dentro de la universidad en estos días es muy necesario, no solo en Chile, también en Estados Unidos,
y por eso con humildad creo que hay que estar confiados en que todos los que sean parte de la comunidad académica a la que puedas dirigirte compartan contigo esas cualidades y ese carácter de compromiso con el trabajo intelectual que se requiere para ser capaces de confrontar este tremendo desafío. Hasta aquí las palabras maravillosas del profesor Owen Fisk. Finalmente, pienso que parte de este grado de distinción de doctor honoris causa también debe atribuirse a Irene Fisk, quien ha acompañado en toda esta aventura al profesor Owen Fisk, en una aventura de transmitir conocimientos y convicciones democráticos en Latinoamérica. Ella es profesora en New Haven. Ella ha desarrollado programas educativos para favorecer a los jóvenes que tienen herencia hispánica. Y saludo también por eso a Irene Fisk, gran amiga y cónyuge del profesor Owen Fisk, doctora también, que hoy nos honra. Profesor Owen Fisk, muchas gracias por beneficiarnos con su gran humanidad, grandeza física, grandeza intelectual, grandeza sobre todo moral, por compartir con nosotros sus convicciones y por sembrar tantas buenas semillas académicas en nuestro país y en nuestra querida Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Muchas gracias. Muchas gracias, decano, por sus palabras. La medalla Doctor Honoris Causa consiste en un disco de oro circular de 38 milímetros. En su anverso cuenta con una leyenda semicircular grabada en la parte superior que dice Universidad de Chile. El escudo de la universidad con los símbolos representativos de sus facultades originarias. Una estrella radiante sobre él, rodeada por ramas de encina y laurel. En el reverso tiene una leyenda circular con las palabras Doctor Honoris Causa, seguida por el nombre de nuestro galardonado. Además, se extiende un diploma con el escudo de la Universidad de Chile, en el que se deja constancia del nombre completo del condecorado y de la actividad particular en la que se destaca, con las firmas del rector y el prorector de la Universidad de Chile. La Universidad de Chile ha resuelto conferir la distinción Doctor Honoris Causa al profesor Owen Fisk, quien ha mantenido un estrecho vínculo de intercambio académico con el país y con nuestra Casa de Estudios Superiores. A continuación, el rector de la Universidad de Chile, doctor Enio Vivaldi Béjar, hará entrega de la medalla Doctor Honoris Causa al profesor Owen Fisk, a quien invitamos a pasar al pie de la testera. Para continuar con la ceremonia, escucharemos las palabras del doctor Enio Vivaldi Béjar, rector de la Universidad de Chile.
todas y todos. Profesor Pablo Ruiz Tagle, decano de la Facultad de Derecho, profesor Owen Fis, doctor honoris causa, señora Magdalena Gandolfo, Contralora General, Contralora Universitaria, profesora René Rivero, disculpen, vicedecana de la Facultad de Derecho, exdecanos aquí presentes, don Juan Colombo, don Luis Ortiz, don Davor Harasich, autoridades universitarias, un saludo muy afectuoso a la señora Irene Fis, comunidad universitaria en general, invitadas especiales, amigas y amigos. Tengo el privilegio, en nombre de la Universidad de Chile, de agradecer al profesor Owen Fis la contribución enorme que ha hecho en quizás uno de los ámbitos en que es mayor nuestra necesidad de recibir ayuda y solidaridad, que ha sido precisamente en esta área de los derechos humanos, y que es un derecho que es un ámbito, como su nombre lo implica, que es precisamente el que sean otros seres humanos distintos a uno quienes reciban el apoyo que se está dando, lo que engrandece la labor. Y este trabajo que Owen Fis ha hecho en Argentina y en Chile es algo que nos conmueve. Quiero decir también que sin conocernos personalmente, quiero hacer un disclosure, que hay una profunda empatía mía hacia usted, sin que nos hayamos conocido personalmente, pero que viene justificada por una experiencia muy importante en mi vida que ocurrió cuando tenía 13 años y cursé el 9º grado en un colegio muy progresista de Cambridge, Massachusetts, y fue un año en el cual, en primer lugar, el ámbito del colegio me permitió conocer a intelectuales progresistas norteamericanos de su perspectiva. Y fue un año también muy importante porque en ese año ocurrieron tragedias como el asesinato de John Kennedy, pero también hechos que habrían de cambiar el curso de la historia, como la lucha por los derechos civiles. Recuerdo que el año en que yo estuve se preparaban grandes concurrencias de estudiantes universitarios del área de Massachusetts hacia el sur de Estados Unidos para luchar por los derechos civiles, y fue un año en que yo aprendí a tener una enorme admiración, que claramente la vuelco en usted, hacia esa intelectualidad progresista norteamericana preocupada de la igualdad, de los derechos y con un compromiso por la posición que Estados Unidos juega en el mundo con el conjunto de la humanidad, y en este caso los beneficiarios somos los países del Cono Sur. Quería muy brevemente reseñar quizás dos cosas que creo que es particularmente importante cuando se hace este gesto de venir a pelear por los derechos humanos aquí a países que sufrieron una dictadura. Quizás hay dos palabras sencillamente para lo que quiero decir. Una son el silencio y el miedo. El daño que generan las dictaduras, y hablo quizás casi como si estuviera hablando, y quizás la diferencia no sea tanta, como entiende el trauma la psicoterapia, ¿ya? El daño que deja es incalculable precisamente por esos dos conceptos, silencio y miedo. Lo que vivimos en la sociedad chilena contemporánea, esta dificultad de articularnos, de aunarnos, esta facilidad con que surge la agresividad, lo disruptivo, ¿ya? Esta necesidad que tenemos de generar, y creo que la Universidad de Chile ha jugado un rol en esto, de colaborar de nuevo a una mentalidad, a una actitud constructiva. Creo que la enorme dificultad que hemos tenido de todo eso tiene sin duda su raíz en ese aciago periodo de dictadura en la cual Owen Fis fue capaz de venir y asumir un rol. Y asumir un rol en este doble sentido. En primer lugar, lo que decía del silencio. En una dictadura uno no puede hablar.
En una dictadura está negada la libertad de expresión y ese silencio lleva a que la orden que se recibe es una orden tácita. Estas son las peores, se lo dice cualquier psiquiatra, psicoanalista, las peores órdenes son las órdenes tácitas. Si me permiten, más de alguno de ustedes puede estar en el caso, ¿ya? Lo más terrible es cuando el papá es abogado, el abuelo es abogado, el tío es abogado, pero nadie le dice al joven, nosotros queremos que tú seas abogado. Porque si se lo dijeran, él podría decir, no, yo quiero ser arquitecto. Pero si no se lo dicen, esa es una orden tácita. Y esa orden tácita es imposible de confrontar porque uno no tiene una argumentación viable. La dictadura es eso. Es una orden tácita ante la cual uno no puede responder, refutar, analizar. Y es por eso que es tan importante que venga alguien a romper esos silencios y a hablarnos y a decirnos lo que ahí ha ocurrido. La dimensión del silencio es terrible, pero la dimensión del miedo es casi peor. Ambas en conjunto nos retrotraen, y vuelvo al esquema psicoterapéutico, nos retrotraen regresivamente a un periodo infantil. El dictador es una figura autoritaria contra la cual nada podemos hacer, ni siquiera probablemente podamos entenderla. No tiene sentido intentar entenderlo, debemos obedecer. Si uno piensa incluso, en los titulares de los diarios, si uno piensa en lo que eran los editoriales, si uno piensa en lo que era el debate público en tiempos de la dictadura, es una de las palabras que perfectamente bien la describen, es infantil. Era toda una cosa casi éramos como niñitos de 6, 8 años, todos los chilenos en ese momento. Y es por eso entonces que lo que nos viene a devolver trabajos de personas como Owen Fisk precisamente es aquello que tanto echamos de menos hoy día, la racionalidad. El volver a tener como adultos, porque la razón es algo que manejamos los adultos, la racionalidad, el imperio de la razón. Y es por eso que el daño que el miedo y el silencio hacen es incalculable, porque precisamente nos han robado las herramientas que nos permitirían aquilatarlo y por lo tanto lo hacemos parte de una realidad. Y es por eso que este trabajo que se hace desde el derecho y que ha liderado gente como el profesor Fisk, este incalculable valor para la psicoterapia de la sociedad, para que volvamos a ser una sociedad que converse racionalmente acerca de sí misma. Hay una escena, y disculpen si me tomo 2 segundos en contárselo, que a mí me impactó tanto en un documental sobre García Lorca, y es cuando el dueño de la casa de la cual fueron a sacar a García Lorca para llevarlo preso, este dueño de casa no estaba en el momento, y él va al cuartel franquista a exigir que le devolvieran a García Lorca, que era su huésped. Y la escena es maravillosa, no sé cómo, si el autor no vivió en dictadura, pudo haberla hecha tan bien. La escena es maravillosa porque ahí este señor, que se cree con toda la autoridad para hacerlo y un hombre influyente, etcétera, hay una muralla invisible entre lo que ocurre a este lado y lo que ocurre detrás. Detrás está García Lorca. Y a él no tiene acceso alguno, no hay ninguna posibilidad de acceder. Hay una muralla invisible que separa al mundo real de lo que ocurre detrás. Eso es exactamente lo que vivimos en Chile durante la dictadura. Nuestros amigos eran capturados, torturados, llevados, etcétera. Y eso ocurría en una dimensión del tiempo y del espacio a la cual nosotros no teníamos acceso. Y eso deja en nosotros una marca que necesita este tipo de acción y de trabajo para ser precisamente revertida. Termino diciendo que, con una ironía comprensible, pero no del todo cierto, se suele ironizar con que la libertad de expresión existe solo cuando no se necesita, lo cual en un cierto sentido hasta podría ser una bonita paradoja. También se dice, si es por eso, de que el artículo 1 de cada Constitución debería decir se prohíben los golpes de Estado.
pero precisamente es intrínseco, digamos, al proceso, ¿ya?, la paradoja que cualquiera de esas aseveraciones conlleve. Pero creo que, y saludando la exposición que vamos a escuchar, creo que decir que la libertad de prensa se ocupa solo cuando no se necesita, siendo una paradoja inteligente, es profundamente falsa. Porque precisamente si para algo necesitamos la libertad de expresión es para preservarla. Y es por eso que tenemos que hacer un uso de la libertad de expresión juicioso, y es por eso que tenemos que valorarla y hacerla. Porque en la medida en que tengamos libertad de expresión, tenemos el deber moral de luchar por preservarla, no perderla, y que nunca más hayan dictaduras, ni que hayan esta falta total de respeto por los derechos humanos. Muchas gracias, profesor Owen Fis, en nombre de la Universidad de Chile. Muchas gracias por su generosidad, por su altruismo, por su sentido humano y por la contribución a quizás sea el aspecto más importante de nuestras vidas, que es el afecto, el cariño por el prójimo y la necesidad de que entre todos respetemos los derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor rector. Ahora se dirigirá a ustedes el profesor Owen Fis, quien dictará la charla La libertad de expresión en John Stuart Mill. Mr. Rector, Mr. Dean, I'm greatly moved by your words and both by the description of my life lived so far. I'm moved by your generosity. Listening to your remarks, I feel lucky to have lived the life that I have. Lucky that Irene and I have been married for almost 60 years. Got married when we were 21. And as I said in a dedication in one of my books, she has been a constant present in making the dreams that we had into a reality. I'm lucky to have worked for Thurgood Marshall. I'm lucky to have worked for Justice Brennan. I'm lucky to have worked for John Doerr in those long marches from Selma to Montgomery. I'm lucky to have worked at a university like Yale, which gave me the freedom to pursue my quest for justice and also to undertake the projects that the Dean described in Latin America for the last 35 years. I'm lucky in all those things, but I think what the Dean left out was how lucky I have been to become not just your friend, but also your colleague for these last 35 years. Lucky to be able to interact with you, to have you in my classrooms, to have you at CELA, to meet your students, to welcome the graduates of this law school to Yale. Lucky,
because any relationship that intellectuals and academics have has to be a two-way street. I may have given you something about free speech or equality or injunctions, but I achieved enormous amount from you and your friendship and colleagueship. You have held up a mirror to me and to the jurisprudence of the United States that I represent. Yes, some of that vision has to highlight the good things about American jurisprudence. But when you held up the mirror, you also helped me to understand our shortcomings and how it's necessary to do better than we have. So, yes, I'm lucky. I'm lucky in all the things that the dean said, but I'm also lucky in having the friendship and colleagueship of not just you, Mr. Dean, but also the many faces of the friends and colleagues that are sitting in the audience. Thank you, thank you. My topic today is John Stuart Mill. And I urge you to begin this lecture to read John Stuart Mill, or for those who have already read it, to reread John Stuart Mill. That's my topic. But my real topic is the silence and fear that the rector has spoken about, because I think that John Stuart Mill is part of the philosophic literature, theoretical literature that could perhaps effectuate the psychotherapy of society that you urge. It is a response to silence and fear. Mill's essay on liberty was first published in England in 1859 and endlessly reprinted. It's an eloquent and moving acknowledgement of the plurality of the human condition and relentlessly seeks to enlarge the capacity of each individual to create a distinctive life for himself or herself. Mill wrote this essay on liberty to foster our own individuality, even to the point of eccentricity, and to attack the forces that drive us to conformity. These are Mill's words, that so few now dare to be eccentric marks the chief danger of our time. Mill sought such diversity not for its own sake, but rather to fulfill a larger vision of human development. He defended individuality and even eccentricity on the theory that these qualities will lead to the fullest development of our individual personalities, and that this development of our personalities will promote the happiness of each individual and the well-being of society. With these purposes in mind, Mill formulated his principle of individual liberty. In modern times, this principle has come to be known by philosophers as the harm principle, although it might be better called the harm to others principle. This principle provides that interferences with an individual's liberty can be justified only to prevent that individual from harming others,
never for his or her own good. In the first chapter of On Liberty, Mill introduced the harm to others principle, but rather than further developing that principle, in the second chapter, he launched into a defense of free speech, not with the rather limp argument that free speech causes no harm to others, but because it's the necessary means for testing one's beliefs. Only through the free and open discussion can we learn whether our views are true or false. No one is infallible, and if even after free and open discussion, an individual adheres to the same beliefs, that individual will do so with a new appreciation and even firmer conviction of their truth. Speech for Mill was not a solipsistic activity. Mill recognized that speech occurs in the presence of others, and Mill argued for a freedom to receive opinions as well as to express them. The freedom that Mill insists upon was in a phrase that he used repeatedly in this book, a freedom of discussion. In emphasizing the social dimensions of speech, Mill necessarily acknowledged that speech may contribute to a sequence of events that harms others. Still, he insisted upon a measure of freedom for the expression of opinion that transcends the freedom for action provided by the harm to other principles. At the beginning of chapter 3, Mill acknowledges that speech might be, quote, a positive instigation, end quote, to some action that harms others. In a passage that has become familiar to lawyers, systematic attacks by the press upon private property, an opinion that corn dealers, and this is the quote from Mill, which I think many of you must be familiar with, an opinion that corn dealers are starvers of the poor, or that private property is robbery, ought to be unmolested when simply circulated through the press, but may incur punishment when delivered orally to an excited mob assembled before the house of a corn dealer, or when handed about among the same mob in the form of a placard. The purpose of this passage is to establish society's authority to restrain those who incite an excited mob to action. It should be noted, however, that Mill thought that the editors and journalists should be left alone even when they express the same views. Corn dealers are starvers of the poor, private property is robbery. Mill did not pause to explain why the press should have this freedom, though he surely understood that systematic attacks by the press upon private property or upon the property classes will, over time, weaken the attachment or respect afforded to private property, and in that way cause harm to others. In this way, we can see that Mill protected speech even when it caused harm to others. He allowed the censor to intercede only when speech would directly
and immediately cause harm to others, and when the threatened harm would be nearly calamitous. In thus drawing a distinction between free speech and the harm to others principle, Mill anticipated the evolution of constitutional doctrine that occurred in many democracies, including the United States, during the 20th century. Starting in the New Deal in the 1930s, the Supreme Court of the United States became increasingly generous in the protection of speech, and did so at the very same time that it sustained the government's regulatory authority over claims of individual liberty that otherwise sought protection from Mill's harm to others principles. In legal terms, free speech triumphed over the course of the 20th century as substantive due process collapsed. Freedom of speech was increasingly protected even when the domain of state regulation was radically enlarged. In the evolution of constitutional understanding of free speech, the work of John Stuart Mill and his defense of free speech has often been invoked. I, for one, am for lawyers reading philosophy and making the most of it, but I must acknowledge that such a practice obscures the primarily personal as opposed to political character of the freedom that Mill sought. Mill valued freedom of speech because it created the necessary environment in which conventional views about how to live one's life may be openly criticized and evaluated. Free discussion does not ensure that the individual knows what course to follow in charting his or her life, let alone that he or she will choose it. But without listening to diverse opinions and testing one's inclinations through open discussion, the individual has little hope of ever gaining such understanding. For Mill, freedom of speech fosters individuality through the process of self-examination. For lawyers, however, freedom of speech is not a philosophic principle, or not just a philosophic principle, but rather a rule of law that emerged in the process of creating a structure of government. It thus became more a political than a personal freedom. Although the United States Constitution, just to take the one example I'm familiar with, makes some assumptions about human nature and may ultimately seek to ensure the fullest development of citizens and of society in general, its immediate purpose was more limited. The framers were seeking not to create the conditions needed for the individual to flourish, but rather to bring into being a new government. And the First Amendment, our provision that seeks to guarantee freedom of speech, emerged as part of this new state-building enterprise. As a rule of law, the First Amendment seeks not to foster the kind of individuality Mill sought, but rather to ensure the proper functioning of the democratic system of government that was being created. In this way, freedom of speech is valued because of its contribution to the process of public deliberation. Although free and open debate may, as Mill argued, help individuals determine how they should live their lives, from the viewpoint of the Constitution, that benefit is incidental to the purpose of the larger, more political and
that of providing citizens with the information, knowledge, and ideas that they need in order to exercise their sovereign prerogative effectively and wisely. Free speech in the constitutional context is needed to enable citizens to select public officials and so to hold them accountable. The freedom the First Amendment seeks to protect is more communal than individual, more political than personal. It enhances the freedom of a people properly constituted as a people. Given the personal nature of the liberty Mill sought to protect, it will be of no surprise to learn that the censorship that Mill feared was primarily social. He raised his voice against the informal sanctions that an individual who spoke his or her mind might experience. The deliberate snub was Mill's central concern. Of course, Mill condemned state suppression, but he saw that particular threat to freedom as secondary. The state was nothing more than the agent of society, and in his world, less a threat to free speech than society itself. The tools at the state's disposal may well be harsher and more brutal than those available to social acquaintances. It may be harsher and more brutal than the instruments of popular opinion, such as newspapers, schools, and churches. But from the perspective of personal freedom, social sanctions could restrain liberty as much, perhaps even more, than those imposed by law. Mill presented on liberty as a protest against, in his words, the despotism of custom. In identifying social as opposed to formal legal sanctions as his principal concern, Mill's views may well reflect the historic milieu in which he found himself, the polite society of the mid-Victorian generation. His views may also have been influenced by his own particular circumstances, specifically his relationship with Harriet Taylor, a relationship that defied all custom of the Victorian era. The two first met in 1830 when Harriet Taylor, wife of one John Taylor, felt restless in her marriage and sought Mill's companionship. Over the next 20 years, Mill and Mrs. Taylor saw each other almost daily and sometimes even traveled together. All of this occurred with the acquiescence of John Taylor, who facilitated the relationship and remained on good terms with Mill, although it has scandalized London society, and the two were forced to live apart. Mr. Taylor died in 1849. Mill and Mrs. Taylor observed the traditional 2-year mourning period and married in 1851. Mrs. Taylor, now Mrs. Mill, died in 1858, the year before On Liberty was published. And with a moving inscription, a very moving inscription, he dedicated On Liberty to her. And one could understand how this book became a deeply felt protest against the despotism of custom. Aside from such historical contingencies, Mill's emphasis upon social as opposed to state censorship may follow from the value he ascribed to free speech in the process of individual self-development. He saw free speech
as a personal freedom, a theory of free expression that condemns state censorship while permitting social censorship would do little to provide the individual with the freedom needed to examine prevailing ethical doctrines and religious creeds, or more generally to determine how to live his or her life. Yet the political conception of free speech, the one emanating, I believe, from the Constitution, has a different orientation. Although it also values free and open debate, the enlightenment it seeks is to promote not the need of the individual, but rather that of the demos, the people as a people. The freedom advanced by free speech in this context is a political freedom. In claiming this freedom, the citizen is not trying to decide how to live his or her life, Mill's concerns, but rather how to make public officials responsive to the desires and needs of the people. Accordingly, the principal threat to this more political conception of free speech is action of public officials who might try to manipulate or control citizens to instill silence and fear, and thus compromise the sovereignty of the people, their sovereign prerogative of self-governance, by suppressing criticisms of state policies by interfering with the choice of public officials. No surprise, then, that the First Amendment of the United States Constitution is worded as a restraint on a branch of government. Congress shall make no law abridging the freedom of speech or of the press. The judiciary in the United States has not always respected or has not always maintained this line between political and personal freedom in identifying the threat to free speech. In one well-known American case decided in the 1940s, Justice Hugo Black maintained that the state had a constitutional duty to protect the street corner speaker from the threat of violence by a heckler, someone who was angered or offended by the speech and threatens violence as a way of stopping that speech from continuing. In this context, Black imposed a duty upon the state to maintain or restrain the heckler and to protect the speaker. Initially, Black voiced this view in dissent, but his position later became majority doctrine and served as the foundation for a broad understanding of the social forces or dynamics that might threaten freedom of speech. Black's rule, denying the heckler a veto, was applied, for example, to prevent shopping center owners from excluding political activists from their property, to require broadcasters to air their views that might otherwise wish to ignore. Those who subscribed to this position were able to satisfy the technical legal requirement of state action, the fact that the First Amendment consisted of a prohibition on government agency, by treating state inaction as a form of action. Inaction, when the state has a duty to act, is a form of action. The state abridges the freedom of speech, they argue, when it fails to protect speakers from the heckler or from the shopping center owner or from the broadcaster, institution and actors that are more social than governmental. In protecting the heckler's veto, and thus recognizing the affirmative obligation of the state to promote free and open debate, the Supreme Court understood that the state has two sides. It should not always be viewed as the enemy of speech.
through the establishment of institutions familiar to any well-functioning democracy, public education, public libraries, even public broadcasting, the state may become a friend of speech because these institutions play an important role in expanding public discourse, ending the silence and fear that the rector stressed. As a friend of speech, the state may use the space inevitably enjoyed by any agent to protect against the despotism of custom, and even more, against the ignorance and indifference of the masses. Louis Brandeis once warned that the greatest danger facing democracy is an inert people. Mill's perspective on free speech has also proved instructive in delineating the scope of activities protected by a constitutional rule guaranteeing freedom of speech, and thus has been especially helpful in the effort of lawyers to protect art. Although political institutions in the United States have not, as a general matter, restrained cultural production, they have in fact sought to prohibit the sale and distribution of sexually explicit or especially provocative books, films, and magazines, so-called pornography. Such censorship has been defended on the ground that widespread dissemination of sexually explicit material increases the risk of violence against women and may disrupt the normal development pattern of children by exposing them to sexual themes at an early age. More recently, some have defended the regulation of sexually explicit films and books and magazines on the grounds that they transform women into sexual objects and thereby undermine their credibility and impair their political capacity. In the New Deal era, as speech began to expand in the United States, state censorship of sexually explicit art and literature was virtually unchecked by the judiciary. In the second half of the 20th century, however, beginning mostly in the 1960s, the Supreme Court broke from this tradition. The court did not deny the state the power to censor sexually explicit literature and art altogether, but in the name of the First Amendment and the freedom of speech it guaranteed, the court established tight bounds around this form of censorship. Nominally, the court allowed the censorship of obscenity, but then limited that censorship by providing a tight definition of the category of artistic works that might be deemed obscene. Obscenity, as the court defined it, required sexual explicitness, an appeal to a prurient interest in sexuality, and most importantly, that the publication of film be utterly without redeeming social or political or artistic value. I believe that Mill's free speech principle would readily endorse this result. Mill defended freedom of speech because it enabled people to critically evaluate the social conventions that govern their lives. It permits individuals to question religious dogma and prevailing ethical tenets. In this way, Mill saw free speech as a process, as I said before, of self-examination, and conceived of that process as essentially in rationalistic terms. As such, he was less concerned with the freedom of speech than with the freedom of discussion, freedom of opinions, and freedom of thought. Admittedly, art is not rationalistic. It does not express an opinion, but it rather appeals to the imagination. Yet once we acknowledge the importance of art in the development of the human personality, the crucial role
that it plays, for example, in the development of personalities, by picturing the lives of others and inviting us to share in their experience, we can understand that art, too, may claim protection under Mill's free speech principle. What would be protected under that principle is not the act of artistic creation, the expression of the artist, but rather the freedom of others to view and experience an artistic creation, which, much like free and open debate about religion and ethics, is essential for the critical examination of social conventions and thus for the full development of the human personality. For these reasons, we can readily understand why a personal conception of freedom, along the lines Mill had proposed, would lead us to the robust protection of art, even when a book or magazine or film with sexual explicit images. However, starting from a legal tradition that is premised on a political conception of freedom, it becomes harder to justify these limitations on state censorship. Democracy may require periodic elections, competition among rival candidates and parties, and free and open debate about public issues and the merits of each candidate and his or her performance in office. But does it also require that the people be free to read Lady Chatterley's Lover? In his now famous 1971 article in the Indiana Law Review, Robert Bork, once a colleague of mine at Yale, confronted this question head-on. He drew a sharp distinction between the personal and the political conception of freedom. He saw the First Amendment as protecting political, not personal freedom, and argued that the protection of art by the judges could not be justified under the First Amendment. Bork understood that a well-functioning democracy depended upon independent-minded, critical, and imaginative citizens, just like the ones Mill so admired, but thought that to bring art within the protection of the First Amendment would lead to what he called an analytic stampede, with virtually no limit to the scope of the First Amendment. Anything needed for creating such alert citizens as Mill contemplated would be protected. Education, work, wealth, leisure. Fearing such a result, Bork insisted in this article that I pointed you to on a very tight connection between political content and the speech that might be properly protected under the First Amendment. For him, only speech that was explicitly about government, such as speech criticizing a candidate or favoring one public policy over another, should be protected. Such a procedure would have cast most of the artistic expressions outside of the protection of the Constitution, and the argument that he put forth in the Indiana Law Review article was thus seen as having that effect. He called into question the entire body of law that the Supreme Court had developed during the 60s to place limits on the state's ability to censor sexually explicit books and articles and films. And thus that article became a rallying cry of the conservative movement. The full implication of Bork's position became clear in 1987, while the dean was walking the halls of the Yale Law School, when Bork was nominated by President Ronald Reagan to become a justice of the Supreme Court.
This nomination provoked a prolonged and acrimonious debate which had the effect of turning the country into a seminar on constitutional law. And in the end, the Senate rejected Bork's nomination. Although many factors accounted for the opposition and the eventual rejection of Bork, including partisan politics, Senate controlled by the Democrats, as well as Bork's views on a number of issues, such as birth control and civil rights, that were unrelated to his stance on free speech. Yet Bork's hostility to the Supreme Court decision curbing the censorship of allegedly obscene art played an important role in the opposition and the rejection of that nomination. As a result, some have read that public event giving the more personal conception of free speech that was advanced by Mill a toehold in the Constitution. Even so, the force of Bork's objection to the judicial practice of ignoring the distinction of personal and political freedom, his fear of the so-called analytic stampede, persisted and indeed might account for the established judicial doctrine that assigns a priority under the First Amendment to the protection of political or governmental speech. Under that doctrine, restrictions on speech dealing with important issues of public importance, for example, criticizing public officials and public policies, must be strictly scrutinized by the judiciary. Only restrictions the only restrictions that could be allowed are those that are deemed to serve a compelling purpose and are narrowly tailored. This heightened standard for protecting political speech, whether it be under the First Amendment, whether that speech be a rally of the Ku Klux Klan or a civil rights march, inevitably narrow the compass of state censorship of political speech. Such a priority, however, for political speech does not banish art from the reach of the First Amendment, as Bork had urged. It only reduces the measure of judicial protection. Restrictions that interfere with the more personal conception of free speech that might be allowed under Mill's view of free speech are not to be judged under the same standard of review. The censorship of art may be constitutionally permitted even if it serves a weaker, more debatable public purpose and is not strictly necessary as an instrument for achieving that purpose. In this way, art remains within the constitutional tradition of protecting free speech, even though it might properly be understood belonging more to the personal as opposed to the political conception of freedom, more concerned with individual development than to the function of the democratic system. So in the end, I want to emphasize the same sentiment I expressed at the beginning. It would be good to read Mill. It would be good for your soul. It will make you more tolerant of those who are eccentric. It might even encourage you to cultivate your own individuality in stark and maybe even bizarre ways. I should be clear, however, that in urging tolerance for eccentricity, Mill was not objecting to the Mill was objecting to the despotism of custom, the snub
intended to preserve orthodoxy. He was not calling for the suppression of judgment. Indeed, far from it. We have a right, Mill insisted, to act upon our unfavorable opinions of anyone, not to the impression of this individuality, but the expression of our own. Yes, reading Mill would be good for your soul, but I also believe it would be of value to the law. Although Mill will not provide answers to the questions that properly belong to the law office, he adds a whole new perspective to the law by stressing the role that free speech might play in the development of individual personality. Mill brought into focus at least for me, brought into focus a quite different perception of free speech. One personal, the other political. The freedom that the law protects is political, yet we can see, as in the judicial protection against social censorship, as in the case of the heckler's veto, and as we can see in the Supreme Court's efforts to safeguard art, that the claim of personal freedom propounded by Mill inevitably and almost irrepressibly finds its way into the law. It is important to stress that the Constitution seeks to preserve the very same activity valued, no trends treasured by Mill in his defense of free speech. Strong assertions of belief, lively discussions, exchange of ideas, and to borrow the felicitous phrase from Mill, the collision of adverse opinions. This collision that Mill spoke about, regardless of whether it is drawn from a theory of politics or a theory of personal development, is predicated on Mill's recognition of our fallibility. Hearing adverse and antagonistic arguments may force us to put aside beliefs shown to be false and to look at the world anew. Alternatively, the collision of adverse opinions might reveal our earlier beliefs to be true, and then these beliefs can be embraced and with greater conviction and commitment, for they would have withstood the test of fire. This, I believe, is the way to bringing an end to the silence and fear that the rector rightly warned us about. Thank you very much. Muchas gracias, profesor Owen Fis. Agradeciendo su presencia, finaliza la ceremonia con el himno de la Universidad de Chile, tras lo cual los invitamos a un vino de honor a la salida del aula. Los invitamos a ponerse de pie.
Agradecemos a nuestro coro Lex y los invitamos al cóctel. Muchas gracias por su presencia.